كان اول مره تشوفني sur le réseau, je me présente. اسمي اماني, مستثمره في العقارات, formatrice, j'aide les personnes à passer à l'action في l'investissement immobilier et en même temps entrepreneur entre تونس وفرنسا. تبعني sur le réseau تتعرف برشا حاجات على l'investissement immobilier وعليا زاده اكثر. اليوم تحب تشري عقار في فرنسا؟ تبعنا. الحمد لله يا ربي اليوم تبعنا اكثر من 20 بروجي كليون ما. شو معناتها كليون ما؟ معناتها احنا يديك وساقيك سور لو تيران وانت من البعيد تبع في البروجي نتاعك بوان بار بوان. حبيت نوريكم ان بو كيفاش البروجي كليون ما في الكوليس نتاعو كيفاش يبدا اول حاجه par un rendez-vous, un créneau qui est offert avec notre collaboratrice Emna. D'ailleurs, le lien pour booker un rendez-vous offert, un créneau pour voir quel service on peut vous proposer, l'ota en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un créneau pour nous suivre. Une fois خديت rendez-vous مع امنا باش تشوف لي بيزوان نتاعك وباش تعرف vers quel outil ولا quel service نجمو احنا نعاونوك فيه. السيرفيس هذاك ينجم يكون مثلا جوست انك انت تاخذ كوتشينغ 1 تو 1 معانا، نتبعوك في ان بروجي دو مومون، نعاونوك انك انت تاخذ لا ديسيزيون ونحلوا لك عينيك اسكو سي ان بون بروجي ولا لا، ونحاول نعطيوك لي بيست دو ريفليكسيون. نجم تكون جوست اون بريستاسيون دو سيرفيس دابوين، نجم زاده تكون بلوتو دو توريونتي فير اون فورماسيون، تمشي فير اون فورماسيون اللي احنا عندنا كو سو سوا دون l'investissement immobilier ولا dans la création de sociétés de sous-location. كيما زاد كيف نجم تهزك vers le projet clé en main اللي هو لو برودوي فار نتاعنا. واليوم الفيديو اللي ديدي سا باش نحكي لكم عليه شنو لو بروجي كلي en main. انت tu es en formation en immersion معنا كوم سي انت معنا قاعد تشري معنا في البويتمانات نتاعنا. لو بوت دو سو بروجي كلي en main انك انت tu passes à l'action sereinement. تخص شكون لو بروجي كلي en main؟ يخص premièrement للناس اللي هي تسكن في فرنسا وما عندهاش وقت باش تمشي تعمل لي فيزيت، ما عندهاش وقت باش تمشي تعمل لا ريشيرش دو بيان، باش تمشي تعمل لا نيغوسياسيون pour suivre les travaux. هذاك الكل كي ما عندهاش وقت ليه. احنا on est là pour être tes mains et tes yeux sur terrain وانتي tu as distance وهكاك grâce à nous et grâce à notre collaboration مع بعضنا tu passes à l'action quand même dans l'immobilier. تخص الناس اللي هي تلقاها ياسر اوكوبي في الخدمه كيما مثلا لي ميدسان لي كادر لي انجينيور، معناتها الناس اللي هي اليوم ils sont très pris par leur travail الحمد لله يا ربي et en même temps ما عندهمش وقت انهم هما يحبوا يمشيو في المجال العقاري، اما انتي ما عندهمش الوقت باش يباس l'action فيه. داكو دونك تخص زاده كيف للناس اللي هما اليوم ils ne sont pas résidents en France، اما كنتي الحلم نتاعهم انهم هما يلاشيت ان بيان ايموبيليي في فرنسا ويكون عندهم الويي بالدوفيز. تخص مثلا توانس المغاربه اخواننا الكليكيه في العالم العربي اللي هما في دبي، في الامارات، في ابو ظبي، في عمان، في كل سوا البلاصه اللي انتم فيها، في كندا، في المانيا، في بلجيكا، وتحبوا انكم انتم تشريوا عقار في فرنسا لاولادكم ليكم والا زاد انكم انتم للاستثمار العقاري pour avoir un investissement locatif. معناتها فما لي دو تيبولوجي دو بيرسون اللي هما نجموا نعاونوهم في الكوتي هذا. كومون سا سباس؟ الايتاب الاولى بوكليكي انك انت تاخذ رونديفو مع نوتر كولابوراتريس كيما قلنا، سي ان رونديفو كي اوفير. بعد هذاك فما اون دوزيام ايتاب. الدوزيام ايتاب هذه شنيا؟ نعملوا رونديفو كوتشينغ 1 تو 1 مع بعضنا، نعديو سويعه من زمان في الكوتشينغ هذاك تشوفوا لي بوين لوبجيكتيف لفوتر بروجي دو في، على خاطر تحب تمشي في الاستثمار العقاري، ton vrai pourquoi. Au même temps le côté financement c'est important, est-ce que c'est un financement comptant, est-ce que les points sont validés, les témoins sont ouverts si on va aller dans un financement bancaire. Et نشوفوا tous les aspects par rapport le projet de famille et le projet d'investissement et on valide. Une fois que le coaching il est validé, et ben en fait نتعداو l'étape اللي من بعد اللي هي le démarrage du projet, le démarrage de cette insertion, de cette immersion معنا، de cette immersion مع بعضنا اللي باش نعديو فيها وقت طويل. راهو البروجي هذايا يكون البروجي كلي en main c'est pas un sprint, c'est un marathon. كيفاش تصير الحكايه؟ une fois que ça y est تفهمنا بعد الكوتشينغ، et ben il va y avoir un contrat qui va être signé ما بيناتنا احنا الزوز، ما بينات السوسيتي نتاعنا وانتوما اللي هو qui établit tous les détails du démarrage du projet. Une fois que ce contrat il est signé et en même temps que la compte est versée, et ben en fait on démarre le projet. Il y a un groupe qui se crée entre nous, les collaborateurs في الشركه نتاعنا وانتوما les porteurs du projet. يكون فما un échange quotidien. تنوريكم des exemples نتاع des groupes وين يكونوا معناتها les échanges مع بعضنا، un échange وين فما les visites, des vidéos, des réunions qui se font à chaque fois qu'il y a un projet qui est intéressant pour faire l'étude نتاعو، خاطر le but كم انه احنا نعلموكم بشويه à travers ce projet باش تكونوا en immersion معنا باش تتعلموا كيفاش تستادوا، كيفاش تتعلموا l'investissement immobilier. Une fois que on a trouvé la perle rare, ben en fait le projet clé en main ça démarre à partir de là. On fait les visites et on partage, et une fois que l'appartement il est bon, on donne une offre. Une fois que l'offre elle est donnée et elle est acceptée, contre-signée, نتعداو l'étape نتاع le notaire. On va signer وعد البيع وحنا نتبعوكم كيف. On est là physiquement avec notre notaire partenaire, on négocie les points كيف ما احنا on négocie لكم انتوما كيما لنا
احنا par la suite on va aller à la phase financement. اذا كان déjà le financement c'est un financement bancaire normalement خدمنا عليه déjà, ou اذا كان le financement c'est un financement comptant, et ben parfait, le point financement il est validé et de toute manière si vous êtes pris avec nous dans le projet clé en main, c'est que tous les témoins sont ouverts pour passer à l'étape d'après. En parallèle de tout ça, comme bien évidemment établissement de tous les devis travaux et ameublement et décoration des biens. On a notre propre société de travaux si vous voulez passer par nous, et on a aussi notre propre société d'ameublement et décoration pareillement. Vous avez le choix de passer par nous ou bien par d'autres sociétés. À partir du moment où le compromis il est signé, ben en fait il y a la phase de recherche de financement où elle a les 2 mois هذوك à peu près باش نستناو انه l'acte authentique يكون حاضر باش نجمو نصححو. On fait aussi la visite de courtoisie. La visite de courtoisie اللي هي شنيا اللي هي on visite le bien 24 heures ولا le jour même avant la signature باش نثبتوا اسكو اذا كان فما تفاهمنا مع البروبريتير باش يعمل دي ترافو اسكو عملهم والا لا، اذا كان فهمنا انه فما لوكاتير باش يخرج اسكو خرج والا لا. نثبتوا زاد خاطر parfois on peut tomber انه فما ديكا دي زو ساغ entre temps وما علمناش به le propriétaire. Et du coup le projet clé en main يبدا à partir du moment où on va chercher le bien jusqu'à l'acte authentique où vous allez récupérer les clés de votre bien. En tout cas مرحبا بكم، ماذا بينا انه احنا نعاونوكم au maximum، انه on vous donne le courage pour passer à l'action، انكم نشوفوا l'investissement immobilier différemment، وانه surtout تحققوا الحلم نتاعكم et vous commencez à encaisser vos premiers loyers. Allez, on se voit dans les prochaines vidéos et à bientôt parmi nous, et surtout n'oubliez pas de réserver le créneau offert en bas de cette vidéo.